کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی ایک آدمی کو نشانہ بنانا اچھی بات نہیں ہے. جو بھی لوگ اس قادیانی سہولت کاری میں ملوث ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جناب میرا سٹیچر تھوڑا سا ہائی ہے تو میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور جو افضال ہے وہ نیا آیا ہے تو سارے اس کے اوپر. وہ افضال سے پہلے یہ ایشو موجود ہے، آپ سب گواہ ہیں، لیکن ڈر کے مارے یا پتہ نہیں اور کسی لحاظ سے آپ لوگ اس بندے کا نام بھی نہیں لینا چاہتے جس نے اس بدبختی کی، اس بدت کی بنیاد رکھی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، مسلمانوں کی لائف کے اوپر. تو وہ تمام لوگ میری بات غور سے سن لیں جو مرزا قادیانی کو اوپر درود و سلام پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں جو مسلمان ہیں. یہ سخت گناہ کا کام ہے جس کے اندر آپ خود ملوث ہیں، اور ینگ بچوں کو جن کو ابھی دین کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا، آپ بے غیرتی اور بے شرمی کے انجیکشن لگا کے سن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے سامنے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، آپ کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اسی طرح سارے مسلمان بے غیرت اور بے شرم ہو جائیں. یہ نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی. کیا وجہ ہے؟ آپ کے شاید قادیانی رشتہ دار ہیں جن کی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ درود و سلام سنتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ہماری قادیانیوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں، ہماری قادیانیوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی تعلقات نہیں ہیں جس کے لیے ہمیں ان لعنتیوں کا اپنی لائف کے اوپر تبلیغ کا ہو رہی ہے. جناب یہ کون سی تبلیغ آپ کر رہے ہیں؟ کون سی آپ تبلیغ کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو درس دے رہے ہیں، اپنے ینگ بچوں کو درس دے رہے ہیں کہ جناب وہ تبلیغ کرنی ہے، لہٰذا اگر اس کے اوپر گالیاں بھی سننی پڑیں سن لو، پھر اگلی سٹیج جناب اس کے اوپر درود و سلام بھی سننا پڑے سن لو، اس سے اگلی سٹیج اس درود و سلام کے خلاف کو مسلمان احتجاج کرے، اس کو بلاک کرو، اس کا بائیکاٹ کرو. یہ آپ لوگ بغیرتی اور بے شرمی مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں بھائی. اور ینگ بچے میری بات غور سے سن لیں، یہ بڑے پیار سے، ایسا کوئی بھی آدمی جو آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے نا کہ تبلیغ کی غرض سے مرزے کے اوپر درود و سلام سن لو، اور آپ کو غلط مثالیں دے رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے سنا تھا اسمبلی میں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اسمبلی میں ہر وقت کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے سوال و جواب ہو رہے تھے، ایک دفعہ اس نے پڑھا ہے. اب اس کا مطلب وہ ایک دفعہ کی اجازت آپ سب کو دے دیں، اور اس کے بعد اسمبلی کی کارروائی کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے کہ اسلامی شعار یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے. ایک مسلمان کے لیے جو کہ پاکستانی ہے، کس طرح یہ جائز ہے کہ وہ اپنی لائف کے اوپر ایک اسلامی شعار جو ہے درود و سلام، اس کی اجازت ایک کذاب دجال کے لیے دے، اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اس کے خلاف سازشیں کرے، اس کے خلاف بیک ڈور واٹس ایپ چینل کے اوپر میسج کرے کہ اس کو بلاک کرو، اس کو میوٹ کرو، اس کو اوپر نہ لینے دو، اس کا سوشل بائیکاٹ کرو. یہ بے غیرتی اور بے شرمی ہے جو آپ مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، اس سے گریز کریں. اور ایک اور دعا سن لیں، انشاءاللہ اب میں نے سب دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے، ایسی کوئی بھی لائیو ہو جس کے اوپر مرزا قادیانی کے اوپر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو یا کوئی اور اسلامی شعار قادیانیوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہو، اس کی ریکارڈنگ کریں. اس کا اب لیگل حل کرنا پڑے گا، یہ سی سی ڈی کو رپورٹ کرنی پڑے گی جو ٹک ٹاکروں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے، تاکہ جب بھی یہ بدبخت لوگ پاکستان جائیں، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ رمضان کے بعد ہو، جب بھی ہو، ان بدبختوں کا سی سی ڈی کے ذریعے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرایا جائے کہ یہ وہ بدبخت ٹک ٹاکر ہیں جو مسلمانوں میں بدعتیں پھیلا رہے ہیں، یہ وہ بدبخت ٹک ٹاکر ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو بے شرم اپنے جیسا بے غیرت بنانا چاہ رہے ہیں. تو جزاک اللہ، پلیز اس چیز کو افضل کے ساتھ منسوب نہ کریں. جو اس جرم میں پہلے سے شریک ہیں ان کو سمجھائیں کہ اپنی حرکتیں چینج کرو. اگر وہ نہیں اپنی حرکتیں چینج کرتے تو پلیز ان کی ریکارڈنگ کر کے دیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو. جزاک اللہ. جی فیصل بھائی، آپ کے بعد اب مفتی مبشر شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہیومینٹی نے کوئی بات کرنی ہے تو شارٹلی کر لیں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں نہیں ابھی کر سکتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، مجھے یہی امید تھی آپ سے. جی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، قادیانی جو ہیں وہ شاطمیت سے بات نہیں آ رہے، بڑا ان کو روکا کہ بات کیا کرو، دلیل سے بات کرو، لیکن شاطمیت نہ کرو. تو یہ 2-3 دن پہلے انہوں نے پھر، میں براڈ ایک پر موجود تھا تو انہوں نے میری موجودگی کے اندر شاطمیت کی. تو پھر وہ اس کا حل نکالا کہ اب ان کو جو ہے نا
वो घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये दुनिया का असूल है। तो मैंने ऐलान किया कि अब मैं मिर्जा कादियानी को हरामी साबित करने के लिए एक 100 वीडियो बनाऊंगा, एक 100 दलील दूंगा, हर वीडियो के अंदर एक दलील होगी। तो उस सिलसिले में जनाब अभी थोड़ी देर पहले 5वीं वीडियो अपलोड कर दी है और उम्मीद है दोस्तों ने देख ली होगी। तो मैंने अपनी इसी आईडी के ऊपर वो एक बकायदा प्ले लिस्ट भी बना दी है, जिसका नाम ही हमने ये रख दिया है 100 दलाइल। तो अगर तो नहीं आपने साहब वीडियोस देखी तो वो देखिए, और उनके अंदर जो हमने दलाइल दिए हैं उन दलाइल को आप नोट कर लें और इन कादियानियों से जाके पूछें कि हाँ जी मिर्जा कादियानी हरामी साबित हो गया है, तो उसको हलाली साबित नहीं जे करना। कोई थोड़ी सी कोशिश करो मिर्जा कादियानी को हलाली साबित करने की, तो फिर देखते हैं कादियानी आगे से क्या जवाब देती है। तो नीचे तल्लत मलक साहब बैठे हुए हैं, अगर ये मिर्जा कादियानी को हलाली साबित कर दें तो मेहरबानी है इनकी। फेक आइडिया शाह साहब। अच्छा फेक आईडी, ठीक। तो कोई असली वाले भी कादियानी बैठे हैं नीचे, मैं देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी माशाल्लाह मुफ्ती साहब ज़बरदस्त वीडियो है। और यार मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है यार, खुदा के बंदो शेयर करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक उंगली मारनी पड़ती है। और जिस भाई की उंगली थकी उसको मैं अपनी उंगली दे दूंगा यार, प्लीज। ये मुफ्ती साहब जो मुफ्ती साहब की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त सीरियल है, देखें भी, उसको व्यू भी करें, उसको शेयर भी करें, अपनी जो है वो फेवरेट उसमें भी ऐड करें प्लीज़ यार। 1 सेकंड लगता है भाइयों, वो बहुत ज़बरदस्त और दलील के साथ बात है। ये नहीं कि इन्होंने कोई या है जी भाई मिर्ज़ा कादियानी हरामी है, नहीं, किताबों के साथ दलाइल के साथ बात हुई है। प्लीज़ उनको शेयर करें, उनको प्ले लिस्ट में अपनी और फेवरेट लिस्ट में ऐड करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और पर्सनली उनको भी गुजारिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे और कमेंट भी करें नीचे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा बात यह है, दूसरा भी एक और बात करनी है कि जो कादियानी मेरी वीडियोस के नीचे आके करते हैं कमेंट टिप 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 टिप, ते पुत्र तुसी ते ऐ समझदे हो कि बस हुण टिप टिप करके जान छुट जांदी है। मैं उस टिप टिप दा भी तुहाडा ना रिप्लाई करना वा, तुसां ओह वेखिआ कि शायद नहीं वेखिआ। ते असल विच है ना कादियानी लित्तर पवांदे ने पे मिर्जे कादियानी नूं होर दलील करांदे ने। तू ते पुत्र एक टिप टिप करके दौड़ जाना है मुरब्बी, ते मैं ओहदे ते 10 दलीलां दे देना ओहदे रिप्लाई दे विच। ते टिप टिप नहीं करनी भाई, आमने सामने आके डिबेट करनी है। आमने सामने आके डिबेट करो ते साडे सामने बह के मिर्जे कादियानी नूं हलाली साबित करो। ते इस तो बाद सीरीयल शुरू होएगी, मिर्जे नूं कंजर साबित करना है मैं, ते ओह हुण बहरहाल कंजर दी वारी ते बाद चों आएगी। पहले ते हजे हरामी पुना शुरू होया है, हुण वेखो कित्थों तक जांदा है। ये मैनूं भी खुद भी नहीं पता, या पटारी लंबी चौड़ गई खुल गई है। वैसे तो मैं ਉਹਦੇ हरामी ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਹੀ ਦਲਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਸਲ ਕੀ ਹੱਲ ਇਹਦਾ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ टॉपिक ये भी कि कुछ ब्राडा ने और एक स्पैसिफिक ब्रॉड है अफजल वड़ाइश साहब दी, जिस ते मुसलमानों ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ
ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗਾਲਬਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਖਮੋਸ਼ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਾ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਦਾ ਟੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ 1904 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਈ। ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਜੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਜੇ ਓਪਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਬਰਾੜ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਛਵਾੜਾ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਵੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਤਮ, ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਹਤਾਨ ਨੂੰ। ਬਿਲ ਫਰਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅਸਲ ਚ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ 4 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਆਈਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਤੂੰ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 80 ਕੋੜੇ ਵੱਜਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਵੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ 80 ਕੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਾਮੀ। ਬਈ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਉ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਬ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਲੀ। ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਬ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 14 ਸਫਾ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਇੰਨਾਮਾ ਨਰੁੱਦੂ ਸੱਬ ਸਾਬੀਨ ਅਲਾ ਵਜੂਹਿਹਿਮ ਜਜ਼ਾਅਨ ਲਿਲ ਮੁਫਤਾਰੀਆਤ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬ, ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਬੀ, ਸੱਚੇ ਨਬੀ, ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਤਿਮ, ਸ਼ਾਤਿਮੇ ਰਸੂਲ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀ? ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਤਿਮ ਤੇ ਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਲੂਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। मेरा ख्याल है शार्प शूटर पीछे चला गया, मौजूद नहीं, मतलब माइक बंद है। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਓਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੇ। ਓਏ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੋ ਏ। ਉਹ दलाइल ते निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और निशान कोई वहाओ ओए। और जिवें मिर्जे ने निशान वहाए सन भाई, मक्का दे विच 16 दिन तक खून आंदा रहा। इंज तुसी भी अपने पिछवाड़ियां चों कोई खून लहू लुहान करो, अपने पिछवाड़ियां नूं ते लहू लुहान करके ते साडे मुंह बंद करो भाई। ए शाह साहब आया है, बंदा आया है, अजहर कादियानी मुरब्बी साहब आ गए ने जी जनाब। जी 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 ए गल करनगे, ए साबित करनगे। हां जी, ए मिर्जा जी नु हलाली साबित करनगे। किन्ने बंदे जी मैं ना ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਐਡੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ
ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁੱਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁੱਕਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ। ਚੇਲੇ ਅਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਾਮੀ ਤੂੰ ਚੇਲੇ ਅਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟਾਨਕ ਵਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਟ ਵਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਡਾਲੇ ਫੜੇ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁੱਕਾ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕभी ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਸ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿਨਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ये लाश हराम दा, मिर्जा कादियानी हराम दा। ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਐਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਦਲੀਲ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਬਿਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਲੀਲ। ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲੋ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਖਾਕਸਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਐਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਅਜ਼ਹਰ महमूद ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफा 32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि हरामजादा की यही निशानी है कि सीधी राह इख्तियार ना करे और जुल्म और ना इंसाफी की राहों से प्यार करे। हाँ चलो जी, मलफजात जिल्द 3 सफ़ा 208 मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि अगर कोई रसूल पाक के शान में एक हद तक वाला कलमा भी अदा करता है, वो वल्दुल हराम और वल्दुल जना है। उसकी माँ ने जना करा के उसको पैदा किया। अभी जाके रेफरेंस अज़हर महमूद चेक कर लो। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। देखें जी दोस्तों, आमिर भाई कहा करते थे कि हम तो बड़ी कोशिश करते हैं कि मुफक्कर बने, को अदबी बने, को आलिम बने, लेकिन ये मिर्ज़ाई हमें बनने नहीं देते। भाई करें क्या? आप देखें ना, कब से हम म्यूट बैठे हैं। शाह साहब दलील 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 दलील, मैंने लिटरली गिना है उंगलियों पे, 18 दफ़ा शाह साहब ने कहा है दलील आने लगी, दलील आने लगी, दलील आने लगी, दलील। वो ये अपने खलीफा साहब भी चुप करवा रहे हैं, सारे भाई सारे मुसलमान साइलेंट है। अभी एक बंदा ऊपर चढ़े, दलील आने क्या किया है? एंड पे शातमियत कुत्ता गला फाड़ने लगा था, शाह साहब ने पट्टा डाल दिया। देखें भाई दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये सच्चा खुदा परस्त बना नहीं था अभी शाह साहब। मैं आपको अर्ज करूं, ये अभी दरमियान में है। आधा सच्चा खुदा परस्त ये बन गया था, आधा अभी रहता है। वो मैं इसको बनाने लगा हूं, बना के इसको भेजूंगा पीछे से, इसके ना ऐसे मोर लगा के ठप्पा लगा के इसको भेजेंगे। आज के बाद ये सच्चा खुदा परस्त बनेगा। मिर्जा साहब ने तरीका क्या बताया भाई? सच्चा खुदा परस्त जब मर जाता है तो उसके बाप ने क्या कहना है? कुत्ती का बच्चा मर गया, कुत्ती का बच्चा मर गया। ये जो मिर्ज़ाई किया है ना, ये हाफ कुत्ती का बच्चा था। आप सोचें ये क्या मसला है भाई, हाफ। देखिए ये आजकल बड़े तजर्बे होते हैं, आधा इंसान आधा सुअर, ऐसी चीजें मार्केट में होती हैं।
تو یہ آدھا کتی کا بچہ تھا بھی، آدھا نہیں تھا، اس لیے سچا خدا پرست نہیں تھا. اس کو بیچارے کو تھوڑا سا پیج دے دیں. باقی جو بتانا تھا نا میں نے، جو عرض کرنی تھی شاہ صاحب، دیکھیں بات ہوتی ہے لیول کی. یہ جب بکواس کرتے ہیں آتے ہیں ہمارے نبیوں کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ بک بک کرتے ہیں. پھر صبح کو نہا دھو کے 3 پیس سوٹ پہن کے یہ کسی دوسری تیسری براڈ پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ معزز بنے ہوتے ہیں. یہی خنزیر کے بچے، یہ شاتم کے بچے، میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، سرٹیفائیڈ شاتم لوگ جو ہم سے جوتیاں کھا کے رات کو جاتے ہیں، صبح کسی تیسری چوتھی پانچویں براڈ کے اوپر جو ہے نا یہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ حرام زدگی جو ہے یہ رکنی چاہیے، یہ بغیرتی رکنی چاہیے. اور وہ اس کا ایک ہی چوتھی طریقہ براڈ کا نام میں لے اس کا- لیتا ہوں، وہ ہے افضل وڑائج کی براڈ. دیکھیں جی، میں نے ایک آج کل اصول اپنایا ہے کہ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ان حرام زادوں کا علاج شاہ صاحب ایک ہی ہے. وہ علاج یہ ہے، یہ جس جگہ پہ جہاں اٹیک کریں واپس مڑ کے مسلمان ڈبل طاقت کے ساتھ اسی جگہ پہ اٹیک کریں. وہ ہے ان کا مرزا قادیانی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جی اسلامی قربانی کا طریقہ. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میں آگے پچھلی براڈ میں بتا کے آؤں، لگتا ہے انہوں نے سنا نہیں تھا. یہ جو آیا تھا نا بیٹے، غور سے ادھر سنو، کان کھول کے سنو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامل اتباع کرو مرزا صاحب کی اور وہ مقام حاصل کر جاؤ جو مرزا صاحب نے مقام حاصل کیا تھا، تو غور سے سنو، تمہیں قربانی دینی پڑے گی. وہ ہے مرزا صاحب کی اسلامی احمدیہ قربانی. تم نے حد رکوع جھک جانا ہے. اچھا پینسل پکڑی کہ نہیں؟ ابھی پینسل نہیں پکڑی اس نے. پینسل پکڑ کو اس کی کتاب پڑھ کے یہ کہہ دینا کہ وہ کتا ہے، وہ رمی ہے، وہ خنزیر بھی اولاد ہے، یہ ختم نبوت دا کام ہے. کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے تسی کرو. تو ختم نبوت سے کیا مراد ہے کہ ہم ان کے پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کریں اور ان سے بٹھا کے شتمیت کروائیں جس اور ان دن کو میری بولیں بات آپ کہ نے ہم کی بہت نا ماڈریٹ ہیں. چاپ شوٹر، جس دن آپ نے میری بات کی نا، میں تو تیرے پاس آیا تھا ادھر بیٹھ کے بات سن یار رہا تھا. دیکھو جس دن افضل صاحب کو، آپ کو پتہ ہے افضل صاحب کے ساتھ کیا بات یار کر رہے ایک ہیں؟ منٹ، ابھی افضل صاحب کی بات ہو رہی ہے. آپ نے ابھی افضل یا صاحب تو کا ہی افضل کہا. صاحب کی بات کرو یا یہ بات کرو. میں افضل صاحب کی بات کروں، آپ کہو گے یہ ادھر یہ نہیں ہوا، ادھر کی چلیں کروں گا جی تو ان آپ کو کہو گے بولنے افضل دیں نے جی. یہ جی کیا. آئی صاحب بولیں جی، آپ بولیں. ایسے نہ کرو نا، زیادتی نہ کیا کرو. غلطی ہو جاتی ہے، آپ مجھ سے بھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہیں، کسی سے بھی ہو آج سکتی ہے. صاحب اگر ہم الزام نہ اپنی لایا غلطیوں کو جسٹیفائی اس وجہ سے کریں کہ دوبارہ الزام تو لایا تو پھر اسی افضل وڑائی نے کیا تو ہمیں لائسنس مل گیا، الزام ہم جو لایا. مرضی کرتے پھریں. اور یہ حاجی صاحب آپ بات مکمل کریں اپنی. یہ حوالہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے ملفوظات کا، جس کے اندر ہائی لائٹڈ انگلی کے اشارے کے ساتھ کتی کا بچہ. جی وہ مرزے طرح سکرین پٹھی ہو گئی جی ہونا. ایک منٹ ٹھہرو ادھرلی جیب تے ادھر پا لیندا سی نا بٹن سجے کھبے، وہ کام ہو گیا. ٹھہر جو. صفحہ 334 آسمانی فیصلہ، ٹھیک ہے. اے ویکھ لو جڑی عبارت میں پڑھی سی، اگر وہ مجھ پر راضی نہیں اور میں اس کی نگاہ میں برا ہوں تو پھر کتے کی طرح کیا 1000 درجہ کتوں سے بدتر ہوں. غر سگے نفس دنیرا پروریم از سگانے کوچے ہا ہم کم تریم. اے حوالہ سی کتے دا تے کتی دے پتر دا حوالہ اے جے ملفوظات جلد 5 صفحہ 97 تے اے سچے خدا پرست بنن دا انہیں طریقہ دسیا جے. اے کتی دا بچہ جے تے او آندا ہے سچے خدا پرست بنن واسطے نہ تانوں کتورا بننا پوے گا تے اگے انڈر بریکٹ لکھدا ہے یعنی کتی دا بچہ بننا پوے گا. ٹھیک ہے نا. تے اسی جہی گل کہنے پہ اچھا ایک چیز رہ گئی ہے، وہ بھی میں ذرا کٹا کڈ ہی دیا، حرامی والا حوالہ دے دیا یار، ذرا ٹھہر جیا تھوڑا جہا. اچھا جی، مرزا قادیانی حرامی، بلکہ یہ کتاب سامنے ہی پئی ہے کہ دور کی جانا. ایلو اے جے مصدقہ رپورٹ تے اے جے جناب مرزا ناصر نے اسمبلی دے فلور تے کھلو کے کیا سی کہ مرزا قادیانی کہندا ہوندا سی کہ میں ولد الحرام ہوں، اپنے باپ کا بیٹا نہیں. صفحہ نمبر 1264. ٹھیک ہے جی، اے سارے حوالے دے دیتے نے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. کر لو وہی گل لو. ایسا بات کریں، مکمل بات کریں جی، کوئی نہ ٹوکے. جی آئی صاحب بولیں. ہیلو، براڈ پہ آواز آ رہی ہے کسی کو یا میرا نیٹ خراب ہو گیا؟ پتہ نہیں وہ نیٹ لگتا ہے خراب ہو گیا ہے. اچھا چلیں پھر موقع ہے تو کیا کہتے ہیں، وہ میرے خیال سے دوست نہیں بات کر رہے ہیں. دلیلاں دے چھڑیاں نے تو ہن تے نیٹ خراب ہونا ہی سی نا.
अच्छा चलें, अपना होस्ट भाई इजाज़त है, थोड़ी सी कुछ कलाम मारिफाना पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे। ओ जी जी बिल्कुल जी जी इजाजत है जी, इजाजत है। पढ़ें जी, पढ़ें, खुल के पढ़ें। जिसने हमारे नबी की शातमियत करने की कोशिश की है, ये उसके सिर पे सिर आया। ये नीचे जो आया था ना अजहर महमूद है, सुन भाई, खुदा जिसको बसीरत बख्शता है वही अंबिया की बातें समझता है। समझ के दस सानू है अंबिया दी गल्ला ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक अल्लाह माफ सर ये मैं पढ़ने लगा हूँ। मैं देखें अनपढ़ आदमी, अहमदियत से जाहिल आदमी, अहमदियत से लाबलद आदमी, मुझे क्या पता है अहमदियत में किसका क्या मतलब होता है, ये तो यही समझाएंगे। तो चुनाचे मैं पढ़ देता हूँ, बाकी सिर्फ इतना कह दूँ भाई किसी के बच्चे पास बैठे हैं तो फौरी दुड़की लगा दें, दौड़ जाएं और आगे पीछे हो जाएं भाई। हाँ, कलाम मिर्ज़ा है, कुछ भी हो सकता है, फिर ना कहना बताया नहीं। अच्छा जी, फरमाते हैं कि पस जिस हालत में लुगत ने अब यानी बाप के लफ्ज़ को इससे ज़्यादा वुसअत नहीं दी कि किसी नर का नुतफ़ा मादा के रहम में गिरे और फिर वो नुतफ़ा ना गिराने वाले की किसी यार ताकत एक से। ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋੜੂ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਸਲ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਉਂ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੁਜ਼ੂ ਤੇ ਗੁਸਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਜੀ फैसल साहब शुरू हो जाए। जज़ाकल्लाह। बस मैं तो स्टूडेंट हूँ जी, सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, ताकि इसकी तशरीह व तर्जमा मतलूब है वो मिल जाए कहीं से, तो आज का बेड़ा पार हो जाए, बाकी कल सही। अच्छा, फरमाते हैं कि फिर वो नुतफ़ा ना गिराने वाले की किसी ताकत से बल्कि एक और ज़ात की कुदरत से रफ्ता रफ्ता एक जानदार मखलूक बन जाए, तो वो शख्स जिसने नुतफ़ा गिराया था लुगत की रूह से अब होगा या बाप होगा के नाम से मासूम होगा। और अब का लफ्ज़ एक ऐसा हकीर और जलील लफ्ज़ है कि इसमें कोई हिस्सा परवरिश या इरादा या मोहब्बत का शर्त ही नहीं। मसलन देखें, ये कमाल है। मैंने, आप सोच रहे होंगे ये ज़ोर क्यों लफ्ज़ों पे, वो ऐसे ही जलाली रूह आ जाती है ना, तहरीर बड़े आला शख्सियत की है, तो बाकी समझ मुझे कुछ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता भाई, इसका तर्जमा चाहिए मुझे किसी से। फरमाते हैं मसलन एक बकरा जो बकरी पर जस्त करके नुतफ़ा डाल देता है, और एक सांड बैल जो गाय पर जस्त करके अपनी शहवात का काम पूरा करके फिर उससे अलहदा होकर भाग जाता है, जिसके ये ख्याल में भी नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा होगा। या एक सुअर एक सेकंड जी, या एक सुअर जिस, एक सेकंड वेट कीजिएगा। वाले वो हवाला पढ़ने वाले ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਜਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। नहीं जस्ट की है जस्ट ਇਹ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਹਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੀਵਾਰ। ओहो, ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, लेकिन ये है कि मुझे शाह साहब में गुजारिश है, पूरा करें थे, चूंकि मैं समझ रहा हूँ मेरे लिए कुछ अल्फाज इसमें बड़े नए हैं, तो उसकी तशरीह मैं समझूंगा। अब देखिए, बात बड़े अहम मोड़ पे आ गई थी, इसलिए मैं ना एहतियातन कुंडी वगैरह लगाने गया था कि कोई बाहर से सुन ना ले। भाई एक बात एक मिनट के लिए दीजिएगा मुझे जरा। अब मैं सिर्फ हाजी साहब, मैं बल्कि आप इसका मुझे समझा दीजिएगा, मैं सिर्फ यार एक मिनट मुझे दें, आप फिर इसको पढ़े, हम जरूर नहीं वो से रब्त ना हो, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे असल में समझ नहीं आ रही आप असल में करना क्या चाह रहे हैं। हाजी साहब एक सेकंड प्लीज, असल में ना रब्त नहीं ना ऐसे ना करें ना, भाई ऐसा ना करें, आप इस तरह करेंगे क्यों? मैं साहब वैसे के भाई हम जो है ना इस वक्त फुल मिर्जे के उसके ऊपर हम करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीजें आप उस पे नहीं देखिए, इस तरह की बात नहीं करते, वो यहाँ से चले जाएं तो हम ऐसे चले जाते हैं। मैं सिर्फ, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम लोग जो है जी वो खत्म नबूवत यहाँ पे मुसलमान हमारे साथ बैठ के काम करने वाले काम करें, फिर ये ऐसा बात गलत है, हम इस तरह नहीं ऐसा बात सुन ले, ऐसा मेरी अगर आप इस तरह आहिर भाई, मैं पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ, मैं आपसे पहले से बैठा हूँ, मैं 2 दफा बोलने की कोशिश की, आप लोगों ने मुझे आप लोग कभी किस तरह बात लेके जा रहे हैं, कभी ऐसे ना करें आहिर भाई, सीधे मुझे कहें हाजी साहब आप बात ना करें, मैं करूंगा, मैं खामोश हो जाता। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं मिर्जे के वाले के पीछे, आप इस कवर के पीछे छुप के आप बात करें तो मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसे मैं नहीं करता। हाजी साहब
صرف آپ شوٹر کے بات اگر اس طریقے سے ہونی ہے تو میں نہیں آتا ہے آپ کے پاس. حاجی صاحب صرف میں مجھے موقع دے دیں پلیز پلیز پلیز. بھائی آپ کو موقع دیتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو آپ موقع؟ بھائی صاحب آپ کو پکارتے رہے نا آپ. بھائی صاحب آپ دو دفعہ بات کر چکے ہو کہ نہیں کر چکے ہو؟ بھائی صاحب صرف پلیز بھائی آپ یہ بات میں کر لیجئے گا, آپ پہلے بات کر لیجئے. میں آپ جیسے بات صاحب آپ کو ٹھیک ہے, ہم نے 4-5 دفعہ پکارا ہے, آپ کی اسکرین بہت عمدہ ہے. آپ کو 4-5 دفعہ پکارا ہے, آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا. میں نے اس اجازت لیے اب اہیر بھائی نے بھائی میں خود رکا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ بالکل ہی ایک ایسی چیز بنا کے پیش کر رہے ہیں جو غلط ہے, اور میں اپنے بیان رکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے رکھنے دیجیے. نہیں کم از کم آپ ایسے نہ کریں, آپ کیوں غلط طریقہ پیش کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب نہیں غلط نا, حاجی صاحب آپ بالکل غلط ترجمانی کر رہے ہیں, یہ ہماری ترجمانی نہیں ہے. میں اس کے اوپر آپ کے سامنے آواز اٹھاؤں گا. بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ آواز اٹھائیے گا پلیز, موقع میں بالکل اٹھا رہا ہوں, آپ مجھے اٹھانے دیجیے, اس طرح نہ کریے. جی آپ میرا نمبر 2 دفعہ آپ نے کاٹا ہے, میں ایک دفعہ بات کرنے شروع ہوا, شاہ صاحب اس سے پہلے میں بات کرنے لگا, فیصل صاحب نے آگے منٹ مار دیے, پھر میرا نمبر آیا تو شاہ صاحب آ گئے, اس کے بعد آپ آ گئے, پھر میں نے بات نہیں ہوتا نا ایسے, پھر آپ آ گئے. یہ بھی تو نہیں نا, آپ بولے ہی نہیں نا, آپ بولے نہیں تھے, میں نے اجازت میں بولا ہوں, کیوں نہیں میں بولا؟ آپ مجھ سے 3 دفعہ یہ خلیفہ وقت صاحب نے ٹائم 2 دفعہ لے کے دیا, ایک دفعہ انہوں نے فیصل صاحب کو دیا, ایک دفعہ میری بات کا ربط ٹوٹ گیا, مجھے شروع سے پڑھنا پڑے گا. چلے میں شروع سے پڑھتا ہوں. نہیں آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا نا اس کو, آپ مجھے 2 منٹ دے دیجیے, پھر آپ جتنا پڑھنا ہو 15 منٹ لے لینا. مجھے دیکھیں کتنا لمبا ہے, مجھے 15 منٹ نہیں چاہیے. صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, پلیز ٹھیک ہے, مجھے 15 منٹ نہیں چاہیے. بھائی صاحب آپ بڑے بھائی ہیں, مجھے 4 منٹ چاہیے, کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ غلط ترجمانی کر رہے ہیں. یہ نہ مسلمانوں کا رویہ ہے, نہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, اور نہ ہی یہ ختم نبوت کے کام کرنے کا طریقہ ہے. بھائی صاحب بالکل غلط ہے آپ پلیز. اچھا بھائی صاحب یہ کیا لکھا ہے, بھائی صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ آپ غلط کام کر رہے ہیں, ہم غلط کام کرنے کی اجازت, یہ ہماری ترجمانی نہیں ہے. میں آپ بھائی صاحب میں تو آپ غلط, یہ اپنے آپ نفس کی جاری کر رہے ہیں, آپ اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں, وہ اس کو آپ مسلمانوں کا بیانیہ بنا کے اگر پیش کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کا بیانیہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, کیوں غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب جزاک اللہ. اور کچھ آپ اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا بیانیہ ہے, اور ہم اس طریقے سے ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی صاحب, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے 100% غلط ہے. یہ چاہے حاجی عبد الرحمان کرے, چاہے اہیر صاحب کریں, چاہے مفتی مبشر شاہ صاحب کریں, یا کوئی اور کرے, غلط طریقہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. سن تو لینا بھائی صاحب, سن تو لے, رک جائیں نا. پہلی بات مجھے بات کرنے دیں, آپ نے جتنے والے پڑھنے ہو پڑھ میری بات کے بیچ میں مجھے بات کرنے, اچھی چیز نہیں ہے نا. آپ نے جتنی دیر آپ نے مجھے روکا بات کرنے دیتے تو میں اپنی بات کر کے ختم کر دیتا. دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا, اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں آپ بڑے بھائی ہیں, آپ سے پھر آخری دفعہ گزارش کر رہا ہوں, ورنہ میں اکیلے ہینڈ فری اتار کے پڑھنے لگ جاؤں. ہم نے ابھی لگانی ہے, میں اس کے اوپر ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں تو ایسے کیسے ہوگا نا کہ میری بات کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ اس کے اوپر بات؟ آپ غلط ہیں اور آپ غلط بندہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے, ظفر اللہ شاہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ گئے کہ جو بندہ غلط ہوتا ہے وہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. امید ہے اب آپ میوٹ لگا لیں, میری بات ہونے دیں پوری, پھر میں نہیں بولوں گا آپ کے بیچ میں سانس بھی لوں تو میرے بھائی میری گردن اتار دیجیے گا. اچھا میری بات شاہ صاحب تسی من جو مرضی سمجھو. او بھائی صاحب رک جائے نا آپ, پلیز تھوڑی بھائی سانس میلا, آپ مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ بھائی صاحب نہیں نا, آپ غلط سمجھ رہے نا میرے پیارے بھائی. کیا وجہ کیا ہے, آپ کیوں, آپ اگر آپ کی غلطی ہائی لائٹ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہونے دے رہے آپ؟ نہیں آپ کیجئے گا, لیکن پتہ کیا ہے, میں ایک چیز کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا تھا. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے نا, آپ غلط کر چکے ہیں, اس غلطی کے اوپر اگر آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ بات نہیں کرنے دے رہے, آپ سانس لیں. کیوں لیں سانس بھائی ہم؟ حاجی صاحب آپ غلط ترجمانی کر رہے ہیں مسلمانوں کی, اور آپ مسلمانوں کے ختم نبوت کتنے بہترین مقصد کی, آپ اس طرح دفاع کر رہے ہیں جس کا بالکل نہ دین اجازت دیتی, نہ شریعت اجازت دیتی ہے, نہ اور کوئی طریقہ کار ہمارے سب صالحین میں سے کسی کا طریقہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اختیار کیا. اور آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ طریقہ ہمارے مسلمانوں کا, اور یہ ہم ترجمانی کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ کوئی ترجمانی نہیں ہے. صرف 1 سیکنڈ میں ابھی ترجمانی کریں گے ہم, اور میں مائک لگا لوں. رک جائیں حاجی صاحب, پھر آپ نے یوں ہی مقابلہ کرنا ہے. اہیر صاحب اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں گا, آپ لوگ اس سے اختلاف کر لیجیے. اخلاقاً بنتا ہی نہیں آپ کا بیچ میں بولنا. اہیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ایسے تو نہیں, صرف 1 سیکنڈ. نہیں آپ صاحب نہیں, صرف 1 منٹ سر, 1 منٹ رک جائیں آپ سب, پلیز میری بات مبشر شاہ صاحب سے ہو رہی ہے, پلیز جزاک اللہ.
اچھا جی، فرماتے ہیں کہ نر کا نطفہ لفظ میں اس لیے ویڈیو لگا دی ہے تاکہ اگر میں اپنا لفظ ڈالوں تو میرے بھائی میری تصحیح کر سکیں. نر کا نطفہ مادہ کے رحم میں گرے اور پھر وہ نطفہ نہ گرانے والے کی طاقت سے بلکہ کسی ایک اور طاقت کی قدرت سے رفتہ رفتہ ایک جاندار مخلوق بن جائے تو وہ شخص جس نے نطفہ گرایا تھا لغت کی روح سے اب یا باپ کے نام سے منسوب ہوگا. اب کا لفظ ایک ایسا حقیر اور ذلیل لفظ ہے کہ اس میں کوئی حصہ پرورش یا ارادہ یا محبت کا شرط نہیں ہے. مثلا ایک بکرا جو بکری پر جست کر کے نطفہ ڈال دیتا ہے، یا ایک سانڈ بیل جو گائے پر جست کر کے اپنی شہوات کا کام پورا کر کے پھر اس سے علیحدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے خیال میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا. یا ایک دیکھیں یہاں پہ بات پہنچی تھی اتنے اہم موڑ پہ، دیکھیں یا ایک سور جس کو شہوات کا نہایت زور ہوتا ہے اور بار بار وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے اور کبھی اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ اس بار بار کی شہوانی جوش سے یہ مطلب ہے کہ بہت سے بچے پیدا ہوں گے اور خنزیر زادے زمین میں کثرت سے جماعت پھیل گئی خنزیر زادے زمین میں کثرت سے پھیل جائیں گے. دیکھیں یہ بات تھی. مفتی مبشر شاہ صاحب اس کی اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے پلیز مجھے سمجھا دیں. یہاں پہ آواز آ رہی ہے میری؟ کیے گئے ہیں جی پلیز آواز آ رہی ہے میری؟ جی آگے شاہ جی آگے. اچھا، یہ اصل میں 2 صفحے ہیں روحانی خزین جلد 9 صفحہ 156 اور 157. ابھی تو پارٹی سنبھلے شروع ہوئی ہے یہاں سے. اس کا اگلا صفحہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں کہتا ہوں کہ واللہ یہ کوئی شرم والا انسان مردوں کے اندر بیٹھ کے یہ 2 صفحے نہیں پڑھ سکتا، مردوں کے اندر. اور جائے کہ یہ قادیانی اپنی لڑکیوں کو بچیوں کو یہ مرزا قادیانی کے 2 صفحے سمجھائیں. کیا قادیانی بچیاں قادیانی لڑکیاں مرزا کی کتابیں نہیں پڑھتی؟ کیا ان کو جیسے ابھی فیصل لانا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا جس کر کے وہ پوچھ رہا ہے جی یہ ہمیں سمجھائیں کیا ہے؟ تو کیا قادیانی لڑکیاں نہیں پوچھتی ہوں گی ابو جی یہ کیا ہوتا ہے جست لگا کے بکرا جو ہے نا بکری کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پوچھیں گی؟ اور ڈب کے مر جو ہے قادیانیوں مر جو ہے. اچھا دوسری بات یہاں پہ یہ کرنی تھی کہ یہ حاجی صاحب کو تو آج میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا. یہ کیا قادیانی ہے؟ کون ہے یہ؟ کوئی جانتا ہے تو بتائیے گا، کیونکہ ان کی ساری گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ بندہ قادیانی ہے. کیونکہ مسلمانوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی، مرزا قادیانی کی جتنی مرضی ہم تنبیہ اتارے ہیں دنیا کا کوئی مسلمان اس کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے. تو یہ کوئی جانتا ہے ان کو؟ بھائی کوئی بتائیے گا، میں تو نہیں واقف ان سے. یہ کون ہے یہ حاجی صاحب؟ شارپ شوٹر ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جست لگانا کہ میں ڈکشنری پہ بھی سرچ کر رہا ہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ جست ہوندا ہے یار، بڑی بغیرتی والا لفظ بولیا سوں کہ مطلب ہے کہ پچھوں جڑا وے بکرا بھجدا آئے گا تے ٹپ کے تے چھلنگ مار کے تے ایک دم جڑا وے جفتی کرے گا. یعنی کیونکہ جماع تے نہیں نہ ہوندا، جماع ہوندا ہے انساناں دے وچ، تے جڑے جانور ہوندے نے جفتی کردے نے، انٹرکورس دخول کرے گا تے پچھوں نسدا آ کے. استغفر اللہ. دیکھو وہ اے کہنا چاہندا ہے پیا اور کی کہنا. مفتی صاحب ایک ادھر الہام مرزا صاحب نے اس لیے نہیں ویسے واللہ واللہ سیدھا ہو یا اولا اس ٹائم یہ جڑا ٹائم لکھ رہے سن بغیرتی لکھی ہے یار، یہ کیسے میں نہ اے تو اگلا صفحہ تو پڑھیں گا نا تے یقین جان سانو پڑھتے اللہ دی قسم اگر تو منو کمیں گا میرے کو نہیں پڑھیا جانا وہ صفحہ. اور ابو دارس دی جڑی انہیں ڈیفینیشن کیتی ہے تے اور سارکنڈا عضو تناسل سارکنڈے سے مشابہ ہوتا ہے. اوہی عربی میں یہ کہتے ہیں، عربی میں وہ کہتے ہیں. اوہی ایڈی کو بغیرتی والی تحریر ہے، میں چھڑ دیو کرنا.
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਸਫਾ ਹੈ ਉਹ। समझ से बाहर है, ऐसे बेगैरत शख्स को नबी तो छोड़ दें, बहुत बड़ा लफ्ज है। इस बंदे को तो कोई शाह साहब कोई मुअज़्ज़ज़ घर रिश्ता ना दे ऐसे बंदे को कहीं यार कैसी गंदी बातें करता है हर टाइम। ਯਾਰ ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਆਪਸ ਚ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ 2 ਸਫੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਤਮੁਲ ਔਲਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੈ? व्हाट इज दिस? शाह साहब लेकिन वो नीचे भी कमेंट आ रहे हैं, मैंने तो वो पहली दफा ये सुना है ये लफ्ज अबू दारस, ये क्या बला है? तू कट ले, हुने कट ले, अगला सफा कट ले। शाह साहब एक जगह उसने लिखा हुआ फिर मैं खारिज हुआ, फिर मैं खारिज हुआ, मेरे से लिखा पहले मेरी बहन निकली फिर मैं अगला सफा ही ना जेड़ा तू पढ़ रहा था वो ऐसी फिर मैं खारिज हुआ। ऐसी 156 नंबर सफा है ते ऐ ही 100 बल्कि ऐ वे उस तो अगला है 158 है, सॉरी 158। अच्छा ते ऐ देखो अबा से, क्योंकि अबा उस पानी को कहते हैं जो खत्म ना हो, चूंकि नुतफा का पानी मुद्दत दराज तक मर्द में पैदा होता रहता है और उसी पानी से हकीम जुल जलाल बच्चा पैदा करता है, इसलिए इस पानी का मंबा अब के नाम से मसूम हुआ। और इसी लिहाज से अरब के लोग औरत की शर्मगाह को अबू दारस कहते हैं। लख दी लानत है भाई। हालांकि ये हवाला मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, अबू दारस हदीस का एक रावी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, कैसा वो कहता है अबू दारस औरत की शर्म। लख दी लानत है यार, लानत है शाह साहब, वाकई मुस्नद अहमद दी हदीस नंबर 19732 दा रावी अबू दारस जे, अंदाजा करो। और ए मैं कहना वा सफे तुसी पढ़ो, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, अल्लाह दी कसम है। शाह साहब ये नीचे क्या लिखा है, ये क्या बकवास है? ये उस तनासल सर कुंडे से मुशाबत रखता है। लो समझो, आप ही समझो। लानत है, इसका कौन तर्जमा करेगा? सर कुंडे दा पता जे सर कुंडा की हुंदा जे? भावा को सानू की पता? सर कुंडा भावा है जे, सर कुंडा है वे, है कोल ही पे है। की चीज है यार, कमाल हो। सर कुंडा दी तस्वीर सी यार इत्थे देखो ना, कई है जे सर कुंडा। नहीं नहीं, खुद कहना किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत। है जे सर कुंडा कोई जरूर है जे होएगी एदी वजह है। सर कुंडा मैं नवा बगैरती दी इंतहा है, खुदा दी कसम है। शाह साहब ਇਹ ਤੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦ ਮਰਦਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਐ। ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਰਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿੱਟਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਨਹੁੰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪਲੀਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰੋ, ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਗਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਢੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰੋੜ ਝੜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ।
अच्छा शाह साहब, ये जो आपने बात की है ना, इस पे मैं उसूली, क्योंकि मेरी भी आदत नहीं है नाम वगैरह लेने की, लेकिन मैं उसूली तौर पे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अगर नाम नहीं यार, ना मैं वैसे ना गैर नहीं, मुनासब नाम या नहीं, नहीं, बहुत ही मैं एक शासन गैर नहीं- मुनासब जिहा काम है कि नाम लिया बगैर ही गल करो ना, एक जनरल जी गल कर दियो बस। नहीं 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 नहीं, जर्नल है, हो सकता है मेरे ते कल ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ देवे। शाह साहब, मैं नोटिस किया है, चलिए उर्दू में बात करता हूँ बाकी लोगों को भी समझ आए, 3 तरह के कार्ड जो है ना, मेरे मुसलमान दोस्तों, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, इस पर गौर कीजिएगा। 3 तरह के कार्ड जो है ना, मोस्टली कादियानी जो है वो आके यूज़ करते हैं ब्रॉडों पे। अब मैं अपनी ब्रॉड पे तो बड़े खुले अल्फाज में इसको वहाँ पे समझा के आया हूँ, पहले कार्ड को, जिसका नाम है अंडकोश कार्ड। इसका तर्जमा गूगल से आपने निकलवाना है। अंडकोश क्या बला होती है ये आप गूगल से देख लीजिएगा। ये जाएंगे होस्ट की, जाके करेंगे तारीफ़ें, उसको शाह साहब लोलो पोचो मक्खन वगैरह लगा के, अब चूँकि आपको पता शाह साहब, आपको तो ज़माना हो गया है, हम आपको देखते देखते जवान हुए हैं, हमने भी थोड़ा बहुत सीखा है कि इनकी मक्खनबाजी से कैसे बचना है, वरना शुरू में ये लगा जाते थे हमें भी मक्खन ना, कि वो हीर साहब तुसी ते बड़े चंगे जी, ए मुबशर शाह साहब सानू नहीं जी छड़दा। अच्छा, ये गेम होती है कि जाके पहले तारीफ करनी है, मक्खन लगाना है, ये पहला कार्ड हो गया अंडकोश कार्ड। दूसरा कार्ड क्या करना है जी, डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेलना है। जैसे अब ऊपर आप अस्कानी साहब और आप बैठे हैं ना, 2 बंदे बड़ी स्क्रीन पे, मरजई चढ़ेगा और कहेगा शार्प शूटर लव यू यार, तू बहुत चंगा बंदा में, बहुत अच्छी बराड़ चलाना में, बड़ा तेरा जनाब ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇਰੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, लेकिन मैं सिर्फ तेरे ना गल करनी है थे, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा, इतना कह के ये चुप हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कार्ड खेलेगा, ये कहेगा देखें जाहिद अस्कानी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जाहिद अस्कानी साहब हवाले बहुत अच्छे देते हैं, बड़ी प्यारी बात करते हैं, लेकिन मुबशर शाह साहब जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उनके जितने अच्छे हो जाए। अब देखें कितनी मक्कारी से, कितनी हरामजदगी से उसने 2 मुसलमान भाई जो जिनकी आपस में कुछ भी ना हो, लेकिन उसने एक बीज बो दिया वहाँ पे, एक की तारीफ कर दी, दूसरे की बदखोई कर दी, और वहाँ पे उसने एक डिवाइड एंड रूल का गोरों वाला अपने अकाओं का एक सिक्का खेल दिया। अब इस सिक्के को मजीद तकवीयत देने के लिए वो तीसरा कार्ड खेलते हैं, वो थोड़ी देर बाद खेलेंगे। वो नोट करेंगे कि बैठे रहें, जाहिद अस्कानी की बात पूरी होने दें, और जब मुफ्ती मुबशर के मुंह से कोई जुमला निकले, थोड़ा सा जुमला, मसलन मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने कह दिया मिर्जा कज़ाब था, इसके ऊपर पूरा अपना रंडी रोना डाल के, खप डाल के, हम होस्ट को वो पहला कार्ड याद दिलाएं कि याद कर, तेरी लोलो पोचो की थी हमने, तेरी तारीफें की थी, आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़ा अफसोस हुआ आपकी ब्रॉड पे मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने मिर्जे को झूठा ही कह दिया, हाय अल्लाह मेरी तो जान निकल गई। शाह साहब ये ड्रामा करेंगे। वो इस ड्रामे में वो पूरा, अब कुर्बान तो मैं होस्टों की जाऊं अकल पे कि भाई अगर इतने बड़े भी वो नहीं हुए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कार्ड उनके साथ मर्दई के, बारह ये 3 कार्ड है, मैंने नोटिस किया है, ऐसे मर्दई घुसते हैं और पूरी ब्रॉड का माहौल ख़राब करके निकल जाते हैं। मैं देख रहा था खलीफा वक्त साहब बेचारे पोस्टर के ऊपर लिख के लगा रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, मुंह से बोल ही नहीं रहे, पोस्टर पे लिख के इजाज़त मांग रहे हैं कि कुछ है दिखा दूं। मर्जई ये हालात कर देते हैं एक मुसलमानों की ब्रॉड का कि अपने एक भाई को जो इनकी सफ़ों के अंदर घुस के शाहजी उड़ा के रख दे 2 सफ़े इनकी, ऐसे बंदे को बेचारे जो है ना मर्जई ऐसी गेम खेलते हैं, उसका मुंह माइक हाथ पैर सब बंधवा देते हैं, और वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है भाई मैं वो हवाला दे दूं। ये बेगैरतियाँ हैं मर्जइयों की। इसलिए जो है ना भाई, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, कोई ठोके ना ठोके हीर तो ठोकेगा। मैं ते शाह जी जड़ा ना बस वो तुहाडे वाला रसूल में शबीर साहब, तुहाडे वाला रसूल में फड़ लिया शबीर साहब कि सिर्फ एक जुमला अपना ना पूरी इत्थे मैं तुहानू टोकांगा, कादियानी ते बगैरत ने, ते जेड़ा उन्हां दे हत्थां पे खेडदा भी बगैरत है या नहीं है। इस तरह के जुमलियां दे बारे ना मैं एक बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी सोची है कि अगों हूं करके सोची पै जाओ, ते या फिर ये कह दियो कि यार मैं थोड़ा सैड ते हैगा वा, मेरा माइक म्यूट ते वे अपना शार्प शूटर भाई मैनूं नहीं समझ आई। नहीं मैं नहीं ओदा होता मैं किचन तक गया सी, मैं किचन तक गया यार, बल्कि शार्प शूटर है खलो जा यार, मैं बच्चों को दूध पिया। मैं समझ गया गल तुसीं कह देती है भाई। बाहर वाले यार अंड कुछ अच्छा जुमला है। बात खत्म हुई, जज़ाकल्लाह, मैं किचन से वापस आ गया हूँ। मुफ्ती मुबशर शाह साहब बस यार एवे एक असूल जिहा बना लो, बस सीधा जिहा एक असूल है कि माफी नहीं देनी, मिर्जे नूं माफी नहीं मिलनी, और गल इधर दी होए इधर दी होए इधर दी होए कोई भी होए तुसां लै नहीं है मिर्जे कादियानी, बस घुमा फिरा के लै नहीं है मिर्जे कादियानी। शाह जी लव यू, शाह जी लव यू। बिल्कुल एक ही असूल मैं रखिया है जिंदगी दा, बस
ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਟੁਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਵਲੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਇਹਦਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਲਾਣਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਪਟਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਬਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 5 ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ 5 ਚੋਂ ਕਮ ਸ ਕਮ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਬਕਾਇਆ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦਲੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ 5 ਦਲੀਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਖੁਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਮਦਦੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਚੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੰਦਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਵੋਗੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜੀ दौलत कह रहे हैं शाह जी, दौलत कह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ बोल रहे हैं भाई, बराड़ तो नहीं डिगन लगी, बोल रहे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਓਏ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀਰ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा खलीफा भाई, मैं 1-2 बातें पहले भी आज कर रहा था लेकिन मुझे बात नहीं करने दी गई, मैं नीचे उतर गया हूँ। भाई मुझे थोड़ा सा काम है, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, मैं आ रहा हूँ, आईडी मेरी इधर ही है, ठीक है? जज़ाकल्लाह। ओके ओके ओके, आप जाएं स्कूल। जी हाजी साहब आप बात करें अनइंटरप्टेड जी, मौका पूरा देंगे, बात करें जी जल्दी। अब मुझे मेरी ख्याल है कि गुजारिश ये है कि मुझे टोका ना जाए बीच में, मेरी बात सुन ली जाए। हो सकता है मैं गलत हूँ तो मेरी इसलाह हो जाएगी। अगर मुझे टोकते रहेंगे तो फिर बात नहीं कर पाऊँगा मैं। बात यह है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के जब बात कर रहे थे अफजल वड़ाइज की आपस की गुफ्तगू की बात हो रही थी, गालियों की और बराडों के ऊपर इस बात की कि जी वो मुसलमानों को टाइम देता है कम देता है और कादियानियों को ज़्यादा देता है, इस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी। और हम इतनी देर से बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, काफ़ी देर से, और हम 2 घंटे से पीछे से इस चीज़ को सुनते हुए आ रहे थे। अब इतने में आते हैं मुफ्ती साहब, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैंने इनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं, हमने इनसे कई दफ़ा मेरा अट्रैक्शन हुआ है, कई दफ़ा हमने इनसे बात की हुई है। तो जब हम इनसे ये चीज़ें सीखते हैं तो हम इनको देखते हैं कि ये करते क्या हैं, ये किस तरीके से बात करते हैं, ये उनको क्या कह के बुलाते हैं। हम तो एक आम आदमी है, जाहिल आदमी, हमें क्या पता है दीन क्या चीज़ है, हम कोई किताबें थोड़ी पढ़ के बैठे हुए हैं, हमें कोई इल्म तो नहीं है दीन का। हम इन्हीं उलमा से चीज़ें सीखते हैं। जब ये आलम साहब हमारे मुफ्ती साहब आके इन्होंने यहाँ पे आके शुरू की बात कि मैं मिर्ज़ा के हरामी होने के ऊपर 100 वीडियो बना रहा हूँ, 100 दलीलें दे रहा हूँ, ठीक है जी बिल्कुल बनाएं, उसको हरामी साबित भी कर दें।
क्या मेरे हरामी साबित करने से ही मिर्जा हरामी साबित होगा? नहीं, जो है वो है। मैं मिर्जा को कज़ाब दजाल कहूंगा तो ही मिर्जा कज़ाब दजाल है? नहीं, उसको नबी अलैहिस्सलाम कह गए हैं कि वो कज़ाब और दजाल है, वो है कज़ाब और दजाल। मौके और मुनासबत के माहौल से जब ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। एक चीज़ है बिला वजह एक ऐसी बात हो रही हो वहाँ पे आके इस चीज़ को इस तरह हाईलाइट करना और फिर दूसरों को प्रोवोक करना, आओ भाई आके साबित करो मिर्ज़े नु हलाली। जब हम ये बात कहते हैं तो फिर हम अगले को मौका दे रहे हैं इस बात का कि भाई आप आएँ और आके हमारे सामने कुछ तरह की बात करें। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैंने इस बात की निशानदेही करने के लिए मुफ्ती साहब अपनी जगह, इल्म उनका बहुत ज़्यादा, एहतराम अपनी जगह, इनकी कदर हम बिल्कुल 100% करते हैं, इनके जूतों पे हम अपना सर रखते हैं। लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीज़ हो रही हो और उसको बिल्कुल एक गलत पैराए में पेश किया जा रहा हो और दूसरे उस चीज़ से सबक पकड़ के ये कह रहे हो कि भाई बिल्कुल यही तरीका है, तो ये ऐसी चीज़ों की निशानदेही करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ यहाँ पे निशानदेही करना ज़रूरी नहीं है तो फिर माजरत के साथ अफजल वड़ाइज के ऊपर कचहरी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर शार्प शूटर और दीगर गाली लगाने वाले के ऊपर, जो गाली बाजों के, उनके ऊपर जो फतवे हम जारी करते हैं और उनके ऊपर जो हम फीते काटते हैं ना कि ये गाली बाज, वो गाली बाज, फलां कदियानियों का सहूलतकार, फलां कदियानियों का एजेंट, फलां कदियानी, पर इस तरह के फीते बांटने भी बंद करें हम लोग। फिर ये चीज़ें भी ना करें। अगर हम यहाँ पर नहीं कर सकते और हम अपनी तरफ से हम कहें कि मीठा मीठा आप पर, कड़वा कड़वा थू थू, फिर माजरत ये मुनाफकत कहलाती है, इसको फिर हम और कुछ नहीं कह सकते। फिर अगर कोई बंदा ये बात कहे और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो आगे से ये सवाल उठाया जाए कि बात करने वाला भाई इसको कोई जानता है ये मुसलमान भी है कि नहीं? भाई अगर आपके खिलाफ बात होगी तो आप अगले के हैसियत के ऊपर सवाल उठाना शुरू हो गया कि वो मुसलमान भी है कि नहीं है। आप एक ऐसे शख्स के बारे में जो बिल्कुल अलग ऐलान, जो हर एक चीज़ इसके बारे में जानता है, और यहाँ आप सारे लोग बैठे हैं, मेरे बारे में ये सवाल हो रहा है, आप लोग खामोश बैठे हैं और आप लोगों ने जवाब नहीं दिया कि ये कौन है, और नीचे जिस बंदे ने जवाब दिया उसको भी म्यूट कर दिया गया। मैं बड़ा इंतहाई अफसोस हुआ है मुझे कि अफजल वड़ाइज के ऊपर तो 2-3 घंटे से इसके ऊपर, इस बात के ऊपर बात चली कि जी वो मुसलमानों को टाइम कम देता है, कादियानियों को टाइम ज़्यादा देता है, मुसलमानों को बोलने नहीं देता। इस बात के ऊपर मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती साहब ने ये बात कही कि उसकी बराड का नाम ख़त्म नबूवत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका नाम होना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ मिर्ज़ा कादियानी पिछवाड़ा। और ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर मैं क्या नाम दूँ? माशाल्लाह ख़त्म नबूवत का हम मिर्ज़ा कादियानी हरामी है, ये ख़त्म नबूवत का काम है। वो कुतीदा बचा है, ये ख़त्म नबूवत का काम है। अगर ये ख़त्म नबूवत का काम है, मैं कहता हूँ सलाम है फिर शाह साहब आपको भी और दोनों साहिबान। हम आप लोगों के नक्शे कदम पे चलते हैं, आप लोग जो करते हैं हम उसको देख के वही नकल करते हैं हम आपकी लोगों के सामने। फिर यही चीज़ आप तो मुफ्ती साहब चले जाएंगे पीछे छोड़ के, इधर जो मेरे जैसे अनपढ़ जाए लोग हैं ना, उन्होंने यही समझना है भाई यही ख़त्म नबूवत का काम है। जाके बराडों पे कहेंगे हम फलां कुतीदा पुत्र, फलां हमीदा पुत्र, फलां खंजीर, फलां कुत्ता, फलां दला, फलां कंजर, सारी चीज़ें हम उनकी किताबों से निकाल के देंगे और वो लोग आगे से गुस्ताखियाँ करेंगे। अभी जैसे वो आप अब लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना जी, वो आया अजहर महमूद, उसको हमने गुस्ताखी का मौका नहीं दिया, हमने नीचे फेंक दिया उसको, बड़ा माशाल्लाह हमने तीर मार लिया है, बहुत खूबसूरत काम। क्या समझते हैं कादियानी, हमने खुद गुस्ताखी रोक ली? मेरी नज़र में आप मुझसे पूछे ना, ये गुस्ताखी हो चुकी है। जो बंदा एक दफ़ा गुस्ताखी सोच ले और उसको वो उसके ऊपर अमल पराए करने की कोशिश करे, आप उसकी ज़बान काट भी देते, नीचे फेंक देते। आपने नहीं सुनी ना, और कितनों ने सुन ली होगी, जिधर वो खड़ा है वहाँ पे लोगों ने सुन ली होगी। गुस्ताखी हुई कि नहीं हुई? हम लोग यहाँ पे खुश हैं जी, हमने यहाँ पे अपनी बराड पे गुस्ताखी नहीं होने दी, नीचे फेंक दिया। भाई हमने प्रोवोक तो किया ना उसको, इन लफ्ज़ों तक तो हमने उसको लाया है। ऐसा ना होने दें कि बिला थोड़ा सा, मैं अगर उनको कहता हूँ ना, हम अफजल वड़ाइज को कहते हैं कि मंजी तले डांग पहने, तो हजरत फिर हमें थोड़ा सा अपने गरबानों में भी झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा अपना भी ख्याल करें। अच्छा, 5 ये जो नीचे कह रहे हैं शाह साहब, एक बात रह गई है, बता दीजिएगा कितना टाइम चाहिए आपको? एक बात मेरी और है शाह साहब, माजरत के साथ। दूसरी बात ये जो नीचे कह रहे थे ना मुझे फैज साहब कि हाजी साहब को ज़्यादा शौक है गलत साइड पर रंग पंगा लेने का, फैसल साहब मुझसे मुनाफकत नहीं होती है। जिस चीज़ को सही समझता हूँ, अला इतलाक अला ऐलान कहता हूँ, उसमें गलत हूँ तो बिल्कुल साबित हो जाए, मैं माजरत करता हूँ। अभी भी अगर शाह साहब को लगता है मैं गलत हूँ, मुझे बताएं, मैं शाह साहब से माजरत करूँगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे जो गलत लगता है उस पर मैं चुप करके बैठ जाऊँ, जहाँ दूसरी तरफ आप जिसको गलत कहें मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊँ, तो ये मुनाफकत है, ये मुझसे नहीं होती है, माजरत साहब। जी शाह साहब बहुत शुक्रिया।
माजरत के साथ किसी को पहले तो बात आपको ये बता दूं कि मुझे वाकई वल्ला नहीं पता था कि आप मुसलमान हैं। आपने जब बता दिया है तो आप मेरे सर माथे पर हैं, और ये आप बिल्कुल मुझसे उम्मीद ना रखिएगा कि आपने मेरा इख्तलाफ किया है तो अब मैं पलट के आपका इख्तलाफ, नहीं, ये मेरी आदत ही नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल आपको इख्तियार है मुझसे 100% आप इख्तलाफ करें। मुझसे इख्तलाफ करने वाले तो बड़े बड़े हैं, तो उनमें एक इजाफा और हो जाएगा, तो इसमें कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, रत्ती बराबर भी। और आपके इख्तलाफ करने से मैं अपनी रवश या अपना तरीकाकार वो बदलूंगा नहीं। मैं अपनी मनमानी करता हूं, और मैं किसी की डिक्टेशन कबूल करता ही नहीं, आज तक की ही नहीं। जो मेरे मन में आता है ना, करता वो ही हूं मैं। हाँ, सुन लेते हैं, हर एक की सुनते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि अभी जो ये नहीं आपने वजह सुनी कि वो जो 100 वीडियो बनाने का हमने मिर्जे कादियानी को हरामी साबित करने का ऐलान किया था, क्यों किया था? वो इस वजह से कि एक बराड़ के ऊपर अच्छी खासी इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, तो कादियानी ने आके बिला वजह, कोई वजह भी नहीं, उधर तो कुरानो हदीस बयान हो रहा था। जो कादियानी कहते आओ कुरान से बात करो, हदीस से बात करो, कुरान से बात करो, हदीस से बात करो, और कुरान हदीस बयान हो रहा है तो उसने आके शातमियत की है। तो उसके रद्द के ऊपर हमने कहा कि अब तुम्हें माफी नहीं मिलनी। कादियानी उम्मत वो उम्मत है, खंजीरों की उम्मत है कि ये किसी तरीके से भी खुश नहीं हो सकते। जो आपने तरीका इख्तियार किया है ना, वो आपको मुबारक हो कि बड़ी जी पोचा पोची से बात करो जी, हाँ जी, चूमा चाटी से बात करो, तो जफियां ते पप्पियां ओ साडे कोल कोई नहीं, ओ सौदे साडे कोल कोई नहीं है। असी चूंकि असी अल्लाह दे हुक्म दे उत्ते अमल करने आ पे। अल्लाह कहंदा शिद्दाउ लल कुफार, काफरां दे उत्ते सख्ती करनी जे, लोला पोची नहीं करनियां। हाँ, अल्लाह ने मना किया है। ते ओ जेड़े लोले पोचे ने ना, वो अपने रुहमाउ बैनहुम, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਲੇ ਪੋਚੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो बहरहाल मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है ना। तो बहरहाल आखिरी बात यही है कि मिर्जा तो हरामी साबित हो गया है, अब वो हलाली तो साबित होने वाला रहा। और ये सवाल हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों ना करें हम सवाल? जब तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कादियानियों, तो जवाब दो। किसने जवाब देना है? जी, मेरी बात खत्म हुई। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सबसे पहले ये मुफ्ती साहब जरा ये भी मुझे एक बात सवाल है मेरा, आप ये भी समझाएं आपने मुझे नीचे से उठाया अपना ऊपर फैज भाई, एक पूछ के मिनट, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब से। हाजी साहब, ये बारी साहब बारी ने है। कहा, हाजी साहब बारी फैज बारी भाई एक मिनट, बोले अब हाजी साहब, बोले। हाजी साहब नहीं बोलना। अच्छा हाजी साहब, जो मैंने आपके बारे में कहा था ना, वो आपकी इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे आपके माशाल्लाह अकायद का पता है। आपका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात वाला अकीदा, आप लानती को कज़ाब दजाल मानते हो, आप उस मलऊन के ख़िलाफ़ लाइव लगा के तबलीग करते हो। मुझे आपकी हर चीज़ का पता है। के नहीं लिखा था, जो लोग आपके पीछे डंडे लेके पढ़ने लगे थे उनको कह रहा था कि भाई हाजी साहब को शौक है वकील सफाई बनने का। आपको पता है, जब कोई शख्स जुर्म करता है, जब कुछ चाहे कत्ल हो, चाहे चोरी हो, चाहे बदकारी हो, चाहे और कोई जुर्म हो, अगर उसके पास वकील ना हो तो गवर्नमेंट उसको सरकारी वकील देती है। तो सरकारी वकील का क्या काम होता है कि वो जो मुजरिम है, जिसने जुर्म किया हुआ, अभी वो मुलजिम है, उसके ऊपर मुजरिम की हद लगनी है, अभी उसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसने मुजरिम बनना है, वो उसका वकील सफाई होता है।
अब उस वकील सफाई को पता होता है कि ये बंदा जो है इसने गलत काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी जॉब होती है कि वो वकील सफाई है, उसको असाइनमेंट दी जाती है कि आपने इसकी वकालत करनी। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने उस सेंस में आपको कोई तंज नहीं किया उन दूसरे लोगों को जो आपके पीछे लाठे लेके पड़ रहे थे कि हाजी साहब को शौक है वकील सफाई बनने का, और अनफॉर्चुनेटली हर उस बंदे का वकील सफाई बनते हैं जिसकी वो चित्रौल हो रही होती है, जिसके कोई काम ऐसा किया होता है जिसके ऊपर लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, आप उसका वकील सफाई। और या तो ना वकील सफाई के पास शवाहिद मौजूद हो, हिस्ट्री मौजूद हो, वाक़यात का पता हो, फिर को वो वकालत कर रहा हो, उसकी समझ भी आती। आपको ना हाजी साहब माशाल्लाह बात का पता होता है, ना माशाल्लाह बात का पता होता है, ना माशाल्लाह बात का पता होता है, ना बैकग्राउंड का पता होता है, ना कुछ। सिर्फ आप अपनी हमदर्दी में कि भाई वो मुसलमान भाई है, मैंने भी उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। खलीफा वक्त से पूछे, मैंने भी जो अपनी शॉर्ट 2 मिनट की गुफ्तगू दी है उसमें भी यही मैसेज दिया कि भाई खाली एक अफजल को पकड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारी जिन जिन लोगों में फैली हुई है और जो लोग इस बीमारी को फैला रहे हैं दूसरे बच्चों तक, उन सब के साथ यकसर प्रेशर होना चाहिए। मैंने भी वही काम किया जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसमें तमाम मुसलमानों को टारगेट करा के जी मुसलमान ये करते हैं, ये आपकी हाजी साहब आदत है वकील सफाई की। तो आप छोड़ें, जो चीज़ आपका अकीदा नहीं है, जो चीज़ आपका सब्जेक्ट नहीं है, जो चीज़ आपका स्टैंस नहीं है, उसके ऊपर किसी की वकालत करने का क्या फ़ायदा। वो खुद अपनी वकालत करे, वो खुद अपना जवाब करे। और आपने कहा कि मुझसे मुनाफकत नहीं होती, ये मुनाफकत नहीं है हाजी साहब, ये जिस तरह मुफ्ती मुबशर साहब ने कहा ना, हक को हक कहना और जो चीज़ है उसको कहना, वो मुनाफकत नहीं होती, वो सच्चाई होती है। जज़ाकल्लाह। बाकी आपका मुफ्ती साहब अपना फैज भाई, ज़ैद भाई 1 मिनट देना, पीर साहब 1 मिनट जस्ट, मैं दोनों को जवाब दे देता हूँ एक घंटे से बैठा हुआ हूँ, गैस चढ़ा हुआ 1 मिनट मुझे दे दें बस। मैं काफ़ी देर से ना इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा था, 2 चीज़ें गलत इनके पास गई हैं। एक तो मुफ्ती साहब ने बात की थी, मुफ्ती साहब ने कहा था जी अशद्दाउ अलल कुफार, कुफार ने कुरान ने हुक्म दिया है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, कुरान ने हुक्म दिया है, लेकिन जहाँ कुरान ने हमें दावत देने की बात की है वहाँ कुरान ने कहा उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। ये हमें कुरान ने और ये हमने आप लोगों से सीखा है, उलमा से सीखा है। दूसरी बात फैज़ भाई, जो आप कह रहे हैं कि मैंने वकील सफाई बनने का शौक़ है, मैं यहाँ पे किसी का वकील सफाई नहीं बना था। मैं तो मुफ्ती साहब ने जो तरीका इख्तियार किया था, खलीफा वक्त ने उसके ऊपर बात उसको कंडक्ट कराया था, और अहीर साहब ने आके जो काम किया, मैं तो इनसे अपनी बात का एतराज़ कर रहा हूँ कि मुझे आपके इस तरीक़ेकार से इख्तलाफ हुआ है, आप लोग ये तरीक़ाकार मुझे समझ नहीं आई, या तो मुझे समझाएं कि ये तरीका ठीक है। मैं भी कल से कादियानियों को जो है ना बैठ कर रमी रमी कहना शुरू कर दूँगा। कल से मैं भी उनको कहता हूँ ये कुत्ती के बच्चे हैं, कल से मुझे भी समझाएं ताकि मुझे समझ आ जाए भाई हम भी ख़त्म नबूवत का काम करने के लिए यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अगर इस तरीके से ख़त्म नबूवत का काम होता है भाई हम करें, हमें शौक़ है, हमें भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हम भी रसूलुल्लाह के इसके जो है ना दावेदार बनते फिरते हैं, हम भी गले में पटा डालते हैं नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का। हम भी कहें फिर उनको काफिर काफिर, हम भी कहें उनको कुत्ते का बच्चा, हम भी कहें उन्हें फिर जो है कि यार हमी है। 1 मिनट ना फैज भाई, 1 सेकंड दे दें बस। ये कि आपको गलत बात पहुंचती है जब आप अपनी तरफ से अपनी इख्तरा को ना दूसरे के ऊपर फिट कर देते हैं, ये बड़ा मसला है। आपको ये लगता है मैं वकील सफाई बनता हूँ, मैं वकील सफाई बनता हूँ, अगर आपको ये लगता है तो आप बिल्कुल समझें इसको, मैं बिल्कुल बनता हूँ। लेकिन मैं क्यों बनता हूँ ये देखें। अगर हम यहाँ पे अफजल वड़ाइज के ऊपर बात करते हैं ना, तो जिसके खिलाफ अफजल वड़ाइज बात करता है, फिर अगर हम अफजल वड़ाइज के ऊपर बात करें तो फिर हम उसके ऊपर भी बात करें। अगर हम अफजल वड़ाइज मैंने जाना है, अगर मुझे 2 मिनट दे देंगे फिर मैंने जाना था, ये तमगे ना बांटे ना फिर। जी सॉरी 2 मिनट मिल जाएंगे? जी जी मुफ्ती साहब सॉरी, मैंने जाना था असल। मुफ्ती साहब आप ना जाए, मेरी बात सुन के जाएं। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूं फिर जाहिद साहब? अब बात करके फिर मुझे मौका दे और मेरी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा बात ये है कि यार बात ये है भाई, अपनी एक इसको कहते इख्तलाफ राय। इख्तलाफ राय का हक हर एक को है, हाजी साहब को भी है, बिल्कुल है, कोई इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो वो एक इख्तलाफ राय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आप अब किसी को फोर्स करें, किसी को पाबंद करें, नहीं तुम ऐसे ही करो जो मेरी एक राय है, तो ये कोई भी करने वाला नहीं है। कोई भी किसी का मुलाजम नहीं है, कोई भी किसी का जनाब नौकर चाकर नहीं है, तो हर एक अपनी मर्जी का मालक है, तो कोई भी किसी को रोकता टोकता नहीं है। तो बहरहाल यही है, मैंने यही बात कहनी थी। जी आप जाहिद भाई आप कर ले। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहली बात, अब्दुर्रहमान भाई आप अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, सही हैं। रही बात मुफ्ती साहब की, ये एक नायाब मलंग है, मलंग। इनको इनका काम आप करने दें। बहुत शुक्रिया, इस पे इतना ही तबसरा। दूसरी बात ये है मुफ्ती साहब, आपने जो ये कहा कि 5 हवाले आपने दिए हैं जिसमें मिर्ज़ा को हरामी उनके किताबों से साबित किया है, मैं अभी रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, आप सिर्फ वो हवाले दे दें ताकि हमारे इल्म में भी रहे। सिर्फ वो हवाले दें किताब। असखानी साहब वो सारे 1 मिनट में फिर पटारी खोलनी पड़नी है। हाँ, लेकिन अगर जब आप देना शुरू करेंगे तब मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। कर ले। जी। तो ठीक है, मुझे इतना ही कहना था, आपने जाना है तो मैं रिकॉर्डिंग ठीक है, आप करें उतनी देर कर लें, मैं दे देता हूँ हवाले। नहीं, मेरे इतना ही बात करना था ताकि मैं वो उनको देख लूं। अच्छा जी, वो ये है, एक तो आप अगर वक्त आपके पास हो तो 2-2 मिनट की वीडियो है मेरी, इसी आईडी के ऊपर वीडियो बनी है, उसमें हवाले दिए हैं 2-2 मिनट की, और पूरी आपको तलाश भी नहीं करना पड़ेगा। 100 दलाइल नाम की प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, मेरा नाम जहां पे लिखा है ना उसके नीचे ही आपको नजर आ जाएगा 100 दलाइल। बस उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो 5-6 वीडियोस बिल तरतीब चलनी शुरू हो जाएंगी खुद। क्या है वीडियो का नाम, क्या रखा है? 100 दलाइल, प्ले लिस्ट का नाम रखा है 100 दलाइल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे मिले। कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ना मिले तो मैं आपसे कभी और बिल्कुल आप ऐसा कर ले कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो असल स्कैन ही सारे सेंड कर। बस मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे दो। बेहतरीन। अच्छा, मुझे इजाजत चाहिए जी, मुझे इजाजत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह शाह जी। अच्छा, मुझे भी निकलना है ज़रा। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।